ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର। ओडिशार वरिष्ठ कंठशिल्पी देवाशीष महापात्र को स्वागत करूँ। देवाशीष महापात्र कंठरे आज ओडिशार प्रचंड प्रतिभादीप्त गीति कवि जीवनानंद पाणी रचना एवं शांतनु महापात्र संगीत संयोजन जहाँ लोकप्रियतार शिखर छुई से संगीत आगो बन हंसी जहाँ को उपस्थापन करेंगे देवाशीष महापात्र स्वागत करूँ। शुभ संध्या, बहुत बहुत समस्त को अभिनंदन। ये चिर सबुज गीत एमती गोटे मंच ये जो गीत केबे आमे अन्य जगह गाई पारु नाही से गीत सब गोटे गाइबा को इच्छा हुए। ये जो गीत मु गाइबा को जाउची यार गोटे विशेषत्व अच्छी। एटा मो सांगीतिक जीवन प्रथम माइल खुंट गीत। ये गीत लिखाई 1959 मसीह 1959 जीवनानंद पाणी लिखिथिले एवं शांतनु महापात्र म्यूजिक एवं यही गीत स्वर को आधार करी परवर्ती समय बहुत लोकप्रिय आउ दुईटा गीत भी होता। तेणु आज से झलक मु आपण मन को देवी। ए गीत गायिकी मु 1964 मसीह राणीहाट हाईस्कूल क्लास 8 रे पढ़ुला बेले संगीत प्रतियोगिता रे प्रथम स्थान पाई एवं ए गीतटा ही मोर प्रथम स्टेज रे गाइबा गीत 1964 रे। मु आपन को ए गीतटा भी सुनेबी ता संगरे ए गीत द्वारा अनुप्राणित आउ दुईटा पॉपुलर गीत पर स्टेज रे बहुत परे गोटे हला 1970 मसीह रे आउडा आउरी पर 1985-86 मसीह रे। बनहंसी सीमित डेणा के खोज आकाशर सीमा आकाशर नील जेते क्लांतिर बोझ होई तुम डेणा परे हे बजमा। सीमित एड़ाने कि खोज आकाशर सीमा आकाशर नील जे क्रांतिर बोझ होई तुम डेणा परे बजवा आगो बनहंसी। डेणार पालरे तुमे पृथ्वीर झड़ने देहर कोइत दियो आकाशे इपा भसाई। डेणार पालरे तुमे पृथ्वीर झड़ने देहर कोइत दियो आकाशे भसाई अम्बर
ନାହିଁ ତୁମେ ପରା ସବୁଜ ଘାସର ରାଜଜେମା କିପା ଖୋଜ ଆକାଶର ସୀମା ନୂପୁର ବଜାଇ କିଏ ଆଜି ନାଚି ନାଚି ଯାଏ এই মন জল সারে এই মন জল সারে নূপুর বজাই কিয়ে প্রথম গীত 1959 মସିହାରେ ହେଇଥିଲା এই গীতটা 1970 ସେ କିବା ମେନକା କରି ଜଣେ କେହି ମାୟାବିନୀ ସେ କିବା ମେନକା କରି ଜଣେ କେହି ମାୟାବିନୀ নর্তকী রূপ তড়ে মোটে প্রীতি রঙ্গিনী তমসা নিভাই গিয়ে আসে সাথী হই দরদি কণ্ঠরে দরদি কণ্ঠরে নূপুর বজাই গিয়ে পরদেশী ছড়ে গাইবার স্বপ্নে ঝুরে মু কাহা পাই জানে না জানে না জানে না নূপুর বজাই গিয়ে আজি নাচি নাচি যায় এই মন জল সারে মন জল সারে আগো বন হংসি সীমিত ডেণা নেই কিবা খোঁজ আকাশর সীমা আকাশর নীল যেতে ক্রান্তির বোঝ হই তুম ডেণা পরে হেব জমা আগো বন হংসি আগো বনহংসী লিখিଥିଲେ জীবনানন্দ ପାଣି ସ୍ୱର ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର 1959 ମସିହାରେ ନୂପୁର ବଜାଇ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱର ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ଏ ଗୀତ ହେଇଥିଲା 1970 ମସିହାରେ ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ଏ ଗୀତ ଫିଲ୍ମ ବୋଧେ ମାନିନି ମୋଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନିନି ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ୟାର ସୁରକାର ହେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଞ୍ଜ ଏବଂ ଲିରିକ୍ ବୋଧେ ନିମାଇ ମହାନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବାରିପଦାର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଆଗ ବନହଂସୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପର ଦୁଇଟା ଗୀତ ତାରି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବା ତାରି ସେହି ସ୍ୱରରେ ବେସ୍ କରି କରାହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଆମକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନେଲି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଏଇ ଗୀତ ଚିରସବୁଜ ହେଇକି ରହିବ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ